Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, today we meet again in English subjects. Before I start today's lesson, I want to make sure that all students are present. Okay, or is someone absent? Okay, all students are present here, right? Thank you for the answer. By the way, I have a question for you. Do you have a pet at home? You can raise your hand if you have a pet. Okay, it turns out that most of you have a pet at home. Okay, all of you definitely know how the characteristic of your pet. For example, what color of its fur, what kind of eyes it has, what its favorite food is, and so on. Right? This is related to our topic today, that is about descriptive text. How to make or to create a descriptive text about a pet. Actually, descriptive text can describe anything. It can be a place, a people, or a thing. But this time, our focus is on a pet. Okay? On a pet. Okay. And you must have learned about adjective, right? Adjective can be used to describe the characteristics of a pet. For example, tall, big, small, and many more. Okay. And for our today's learning objectives is you as a student are able to make or to create a descriptive text about a pet. Okay, so you must able to create descriptive text about a pet. Okay, let's start our lesson today. This is the one of example of descriptive text about a pet. The title is My Rabbit. Nah, di sini ada dua warna yang berbeda. Ada tulisan yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, merah ini adalah identification dan biru adalah description. Identification and description is the generic structures of descriptive text. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah descriptive text harus mencakup kedua struktur ini, yaitu identification dan description. Nah, identification adalah mengidentifikasi objek apa yang akan kita deskripsikan. Dalam hal ini berarti hewan peliharaan apa yang akan kita deskripsikan. Nah, kemudian yang kedua ada description. Description ini berisi tentang penjelasan mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari hewan peliharaan kita. Misalnya, bulunya warna apa, sifatnya bagaimana, matanya seperti apa, dan lainnya. Pokoknya sedetail mungkin. Nah, untuk contoh ini, with the title My Rabbit, I have a rabbit. Ini adalah identification, karena menyebutkan atau mengidentifikasi hewan yang akan dideskripsikan, yaitu rabbit. Nah, his fur is white and has black spots. He has long ears and a short tail. He also has cute red big eyes. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. When I released my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere and hard to catch. So I could just put him on his cage because I'm afraid that he might run away. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Nah, untuk bagian ini adalah description karena berisi tentang penjelasan mengenai karakteristik dari rabbitnya ini seperti apa. Mulai dari bulunya berwarna putih dan ada bintik hitam, has long ears, telinga yang panjang dan ekor yang pendek. Kemudian dia itu memiliki mata besar berwarna merah yang sangat lucu. Kemudian kelincinya ini suka makan wortel dan sayuran lainnya. Nah,
kelinci ini tuh ketika dikeluarin dari kandang itu suka lompat-lompat gitu, sehingga susah buat ditangkap. Jadi kelincinya itu suka gak dikeluarin dari kandang gitu, udah aja di kandang gitu, karena kalau dikeluarin dia itu suka lompat-lompat dan susah untuk ditangkap. Nah, ini adalah bagian dari description. Mungkin kalau tidak disertakan dengan gambar pun, dengan gambar kelincinya pun akan terbayang oleh kita bagaimana wujud dari kelincinya atau dari rabbitnya ini, karena sudah diberi penjelasan yang cukup detail mengenai karakteristik dari rabbitnya seperti apa. Nah, ini My Rabbit ini adalah salah satu contoh descriptive text yang cukup baik gitu, karena mengandung dua struktur, ada identification dan ada description, dan cukup detail gitu dalam menjelaskan karakteristik dari rabbitnya ini. Oke. Do you understand about identification and description in descriptive text? Okay, all of you understand about the material? Okay, for now, tadi di awal, most of you have a pet at home. Now try to think about the characteristics of your pet. Okay, and saya akan membagikan kertas kosong ini dan silahkan kalian tulis karakteristik dari hewan peliharaan kalian. Jadi kalian itu kayak make notes about the characteristic of your pet. Oke, misalnya bulunya warna apa, ekornya bagaimana, makanan favoritnya apa. Oke, tentunya menggunakan bahasa Inggris. Oke, jangan menggunakan handphone atau bantuan Google Translate. Jadi kerjakan semampu kalian saja. Oke, I give you time 10 minutes to write the characteristic of your pet, to make notes about the characteristic of your pet. Oke, silakan. Finish? Okay, if you have finished, make notes about the characteristic of your pet. Sekarang coba kembangkan notes kalian ini menjadi sebuah paragraf deskriptif. Jadi kalian buat sebuah deskriptif text mengenai hewan peliharaan berdasarkan notes yang telah kalian buat itu. Oke? Don't forget menggunakan kata-kata yang detail dan imajinatif, sehingga readers or listener itu menjadi kebayang bagaimana wujud dari hewan peliharaan yang kalian ceritakan. Okay? Do you understand? Okay, I give you time 20 minutes to write a descriptive text about your pet. Okay, silahkan, selamat mengerjakan. Finished? Okay, if you have finished, saya ingin melihat salah satu hasil dari pekerjaan kalian. Okay, Susan, may I borrow your paper? Okay, thank you, Susan. Okay, so di sini Susan membuat sebuah descriptive text tentang kucing. The title is My Lovely Cat. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always trying to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand, and when I hold him like that, he will fall asleep. Okay, now I have a stray cat as my pet adalah identification, karena mengidentifikasi hewan apa yang akan dideskripsikan. Nah, di sini I have a stray cat berarti kucing. Berarti Susan ini akan mendeskripsikan kucing, hewan peliharaannya yaitu kucing. Nah, he is really playful. He loves to play with me and the new things he found. He has orange and white fur. Oke, di sini Susan menjelaskan bahwa kucingnya itu memiliki bulu yang berwarna oranye dan putih, kemudian bulunya itu sangat lembut, kemudian
perhatian kucingnya itu sangat playful gitu, suka bermain sama Susan dan juga hal-hal baru yang dia temukan gitu. Kemudian kucingnya ini memiliki long tail, ekor yang panjang, dan kadang juga si kucingnya ini suka mencoba untuk menangkap ekornya sendiri. Mungkin karena penasaran juga ekornya panjang, jadi pengen menangkap ekornya sendiri gitu. Nah, overall is good Susan, tapi mungkin bisa ditambahkan misalnya makanan favoritnya apa, matanya seperti apa, karena kan kalau kucing itu kadang matanya ada warna-warninya gitu. Nah, mungkin bisa lebih detail sedikit, but overall is good. Thank you Susan, good job, give applause for Susan everyone. Oke, untuk yang lainnya silahkan kumpulkan hasil pekerjaan kalian, kemudian nanti akan saya periksa satu persatu, dan di pertemuan selanjutnya akan saya kasih feedback. Nah, tentunya feedback ini untuk meningkatkan kualitas penulisan kalian ini mengenai descriptive text. Oke, because time is up, so this is the end of our lesson today. We can conclude that we have learned about how to describe the characteristics of a pet through a text that called descriptive text, and we have also learned that descriptive text is an effective way to share knowledge about the characteristics of a pet with other people. And we have learned about the importance of using detailed and imaginative language to describe the characteristic of a pet. Okay. Before I close today's meeting, is there any question? You can raise your hand if you have question. Okay, it's okay if there is no question. It means that all of you already understand about the material, right? Okay. I will share a reflection and homework on Google Classroom. A reflection is about your opinion on today's learning process, and the homework of course related to our learning today, that is about descriptive text. Oke, jadi jangan lupa untuk cek Google Classroom-nya dan kerjakan reflection dan tugas yang diberikan. Oke, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, I will close this meeting. Okay, thank you for your excellent participation on today's learning. See you in the next meeting. Have a nice day everyone. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.